Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар. Мен бүгүн Кара Суу шаарындагы Европа 1 базарындамын. Жайкы футболка көйнөктөр тартып көргөзөм. Америка 500. 500, а? Стандарт, Мама Америкасы, Максал Перский 400. Стемпель турецкий ткань. 850 сом Сингапур майынга ошо. Расчеткаларына көрсөңүз. Ткань жакшы экен, а? Сингапур. Канча расцветкасы бар? Мындай расцветкалар бар экен. Кызыл, жашыл, көк, бордовый. Бул кыскараак экен, а? Канча бул? Бунда расчеткалары бар. Баратниги жок. 800. 800 дейт. Мына софт материал экен, а? Бунда расчеткалары бар. Расцветкалары мындай көк, күрөң, ак. Канча бул? 800. 800 экен. Мына 1000 сом новинка ошо. Новинка 1000 сом экен. Ткани Ткани ХБ. Мунун дагы ткани неме? материалы Мындайда Прада экен. Канча экен? 800. 800 экен булчу. Бул эме? ХБ бул. Новинка Lexus деген. 1400. 1400 дейт. Мына таптың бар. Кайсыны? Тарттым. Мына привозной. Привозной болгондо тарттым. Кытайда. Кытай. Стандарт размери 700. 700 килоттор. Мына бар 1000 сом. 1000 сомдон короче. 1000 сомдон мыналар. Стандарт. Новинка. Материал лапша. Расцветкалары макияж. Жашыл, голубой. На спортивка канча дедим? Бул 1300. А размери кандай булат? Размери стандарт болот. Размер 8 расчет, 9 расчет бар ма? Ушул расчет бар. Булчу. Серый кара кызыл. Onun размери чоң окшойт, да? Размери? Размери неме? Лапша да бул дагы? Жок, размер. Стандарт. Стандарт, да? Бул дагы стандарт. Чыгалектар расчеткалары бар. Канча? Мындан да чыгалек расчеткалары бар. Чарбадым да. 10 чактыдай цветтери бар экен, түстөрү, расцветкалары. Мына көйнөктөр, мыналар? Олар 1300, размер 42-48. 1000. Новинка ошолор дагы. Новинка, жакшы. Мындай көйнөктөр бар. Кана? Размери 42-48. 1350ден көрөбүз. Мыналар да ошондой сена, новинка көйнөк. Мына эмеси бар мындай. Эме деп коет. Капля деп коет. Капля? Турецкий бар 1200ден көрөбүз. Кайсы размери? Размери SK, MK, LK, XL болот. Ременный, необычный bunlar. Цветтери ушул эле? Мынадан бир свет. Мындай бөлөк. Мындай бар. Муну тарттык. Жок, муну тарта элекпиз. Жок, буну жанагыны тарткан сак кымбатыраак эле. Бул платье халат экен, а? Платье халат. Летний келген ошо. Летний. Канча? Бул 1200 деп берет. А жең узунучу? 3/4. Жең узуну ошо. Жең узуну. 1300, а? Жең кыскасычы? Жең кыскасы 800. 800. Расцветкалары бар экен. Размери? Размери 42-48. 42-48. Мыналар 2600ден турецкий. Шифон экен материалы. Размери? Размери 3 размер. 4 размер болот. Мындай бар. 4 размер болгондо кайсы размер? SK, MK, LK, XL болот.
Mınandaylar geldi geçe tağırdı. Mayvinka. Şifon bu. Bağları? Bağları 1300'de. Mayvinka 1200. Oratı Турецкий sonuncu material. Qancha bası? Bası 1600. 1600 ekan bası. Buna var. Bunun tıkanı qanday? Tıkanı kıbı. Krepka o'xshagan ekan. Bunda azap turetski. Bunun 4 rasetkası var. 3 rasetkası degan. Buldagi neme? Söylediğinde sizde iyice statta bunu hastaneden alıp 1700 şunday. o özünü Kılar 500'den. Özünde giygen. O şimdi girbetken az özünü aldı. 500'de ne vardı? Yupkalar var ekan qo'san. Ay, gerek o'sha yupkalar. O narxı mına al neme? Anatoliy Turetskiy mına. Mına bu 1300. Yaşılı ağı var ekan şunun. Yok buna rasetkası. Tamam. Buna rasetkalar var. Turetskiy ular. Tursan. 1300 dedin ha? 1300'den ko'taradi. Buna yaşlılar qancha ekan? 1500 ekan ha? 1500 bo'lchi? Bu 850 so'm. Bishkek. 850 Bishkekda. Bunlar neme rasetkalar var son. Ama bu milyon degan material. Ne bu? Salab kerak bo'lib, yaxshi bo'ladi. Lyon ekan ha? Razmeri qanday? Razmeri standart bo'lib, Standart 1400 so'm. 1400 dek bular, 500 dek. 600. 600 dek. Bu neme? Bu yerda daha ko'rinib turibdi. 1300. Nala 1200'den ko'taradi. Nala. 1200. Nala. Razmerini aytib ketsin. Razmeri 48 bo'ladi. Novinka. 48 novinka dek. Neme штампель. Taşlar. Nal, neme şifon 1600. Qayoqdiki bu? Bu o'z-o'ziga Yaxshi tegilibdir. yaxshi sekdi da. Buna var. 1000 qancha dedin? 1000 bir yarım короче. Bir yarım. Bundan da yapayım. Buna doyka var bundan. Uzun orun var. Qancha razmerleri? Bir yarım. Razmerleri standart bo'ladi. Bu pirvazmay. Pirvazmay? Hozir buni yerda hozir ko'rib. O chetda ko'rib. Bu çoğun ayarları var. Şu çoğun ayarlarga da tartayın. Razmeri yeni 2 geçeyim var. 46'dan. 3 rasetkalar var. Bu 1250 so'm ko'ramiz. To'g'ri, sonun onamdan novinka keldi. Novinka? Çoğunroq ayarlar sonun. Nandaylar var. Novinka. Novinka ya? Geçe geldi. Geçeli gelip bir novinka deb qancha balari? Röze Ramazan kuni o'g'lini bosh ko'zdan. Röze Ramazan kuni ekson o'g'ilni bosh ko'zdan Xudoning yo'liga. Eksondan Xudoyim Allohdan qaytsin. Uyg'aygan kuni Röze Ramazan kuni Xudoning yo'liga. Hozir. Uyg'aygan kunlar ekson Alloh uchun Röze Ramazan kuni. Nake? Xudoyim Allohdan qaytsin. Alloh rozi bo'lsin. Qanchadan? 500 marka 500'dan. Kelvin Klein dedi. Qancha bular? Nadam ne yağı? Nadam. Bunlar pollu terizden bunlar. Standart. Standart mı razmer? Demek Kanturetskiy. Kanturetskiy. Dajlavik. 400 so'm. Dajlavik. 500 so'm. 800 so'm. Pirvazmay. Şu yufkalardan emeleri qanday razmer? Standart. Standart. Qanday set var? 3 rasetka. Черный, бежевый,
Rasvetkalaryň bir sürü görsek. Bulardan kalmadı уже. Mınday futbolkalar barmy? Bulardan erten gelet bulardan nemeler Turetskiy. Bular 400'den ögüp berdim. Bular 500'den. Bunday emeleri var. Bundaylar var, rasvetkalar. Büyünüktür. Novinka ya? Yok, novinka bunlar. Tek çağı bu kılap ekendi oy. Tek. Etegenler bunday siganlar. Bunlar novinka işte. Turetskiy. Razmeri standart 800 so'm. Geçen daha son rasvetkalary son razmermen da gelip. Novinkalar. Sevgili de koyarım ha. Koyka var, 1300'den koyarız. Ana pijaklar Turetskiy. Ana çorny, koreshniy, molosniy son setleri var. Turetskiy mi? 1200'den koyarız buna. Tursiyanık falan. Mama pidjak Tursiyanıky. Munda Kirpesme set. Yupkası. Buna alma. Bu Bişkek. Bu Bişkek. Bişkek var. Kança dedim şunu? Bu 1300 koyarız bunu. 1300. Atak bunda emeleri, pijaklar 2200'den koyarız. Bunlar var pidjaklar. Turetskiy, taza Turetskiy. 200 dedin ha? Kanday rasvetkalary bar? Bunanıkı nanday fason topçulary. Oşo çamok kolbasında ola qo'yildi. Buni nanday, chorny, bejuy var. Buna. Bunanıkı bölekçe fason. Bir topçu. Turetskiy. Bunun iki rasvetkası var. Bunlar Bol stop koyarım bunu. Bundan da kaçılıyor bu. bunlar 1000 so'm. 1000 so'm koyarım. insana.